Welcome to Fast-Paced Learners, where curiosity meets innovation and knowledge is always at your fingertips. Whether you're passionate about the latest in trending technology, looking for insightful science discoveries, or eager for quick and engaging book summaries, you've come to the right place. At Fast-Paced Learners, we simplify the complex, bringing you educational content that's smart, concise, and perfect for your busy life. Need some inspiration? Explore our spiritual videos that uplift the mind, or enjoy our entertaining song videos and fun shorts on dance, travel, and gadgets. We've got something for everyone. Whether you're a tech enthusiast, a spiritual seeker, or simply love staying entertained with our diverse shorts. Join our community of fast-paced learners and never stop exploring the world around you. Subscribe today to unlock a world of knowledge, wisdom, and fun with fast-paced learners. Hit the notification bell so you'll never miss a beat. Don't forget to like, share, and comment on the videos that inspire you. Ready to dive into your next learning adventure? Let's embark on this journey together. फास्ट पेस्ट लर्नर्स में आपका स्वागत है, जहां जिज्ञासा नवाचार से मिलती है और ज्ञान हमेशा आपकी उंगलियों पर होता है। चाहे आप नवीनतम ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के इच्छुक हों, या विज्ञान की दिलचस्प खोजों की तलाश में हों, या फिर संक्षिप्त और आकर्षक बुक समरीज चाहते हों, आप सही जगह पर आए हैं। फास्ट पेस्ट लर्नर्स में हम जटिल चीजों को सरल बनाते हैं, आपको ऐसा शैक्षिक कंटेंट देते हैं जो समझदार, संक्षिप्त और आपकी व्यस्त जिंदगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। प्रेरणा की जरूरत है? हमारे आध्यात्मिक वीडियो देखें जो मन अपलिफ्ट करते हैं, या हमारे मनोरंजक गाने और डांस, ट्रैवल और गैजेट्स पर मजेदार शॉर्ट्स का आनंद लें। हमारे पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप टेक उत्साही हों, आध्यात्मिक खोजकर्ता, या बस हमारे विविध शॉर्ट्स से मनोरंजन प्राप्त करने वाले हों। हमारे फास्ट पेस्ट लर्नर्स समुदाय से जुड़े और दुनिया को कभी भी खोजने से न रुकें। आज ही सब्सक्राइब करें और फास्ट पेस्ट लर्नर्स के साथ ज्ञान, बुद्धि और मजे की दुनिया का ताला खोलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। और जो वीडियो आपको प्रेरित करें, उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपकी अगली सीखने की यात्रा के लिए तैयार हैं? आइए इस यात्रा पर हम साथ चलें। ফাস্ট পেসড লার্নার্সে আপনাকে স্বাগতম, যেখানে কৌতূহল মেলে নবাচার সাথে আর জ্ঞান সবসময় আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি যদি ট্রেন্ডিং প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন, বা বিজ্ঞান সংক্রান্ত নতুন আবিষ্কার খুঁজছেন, অথবা সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় বইয়ের সারাংশ চান, তবে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন। ফাস্ট পেসড লার্নার্সে আমরা জটিল বিষয়গুলোকে সহজ করি, আপনাকে দিই এমন শিক্ষামূলক কন্টেন্ট যা বুদ্ধিদীপ্ত, সংক্ষিপ্ত এবং আপনার ব্যস্ত জীবনের জন্য একদম উপযুক্ত। অনুপ্রেরণার প্রয়োজন? আমাদের আধ্যাত্মিক ভিডিওগুলো দেখুন যা মনকে উদ্দীপ্ত করে, বা উপভোগ করুন আমাদের বিনোদনমূলক গান এবং মজার শর্টস যা ডান্স, ট্রাভেল এবং গ্যাজেটস নিয়ে। আমাদের কাছে সবার জন্য কিছু না কিছু আছে। আপনি যদি টেক প্রেমী হন, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানী, বা শুধু আমাদের বিভিন্ন শর্টস থেকে বিনোদন উপভোগ করতে ভালোবাসেন, আমাদের ফাস্ট পেসড লার্নার্স কমিউনিটিতে যোগ দিন এবং চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার করতে থাকুন। আজই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফাস্ট পেসড লার্নার্স এর সাথে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং আনন্দের একটি জগৎ উন্মুক্ত করুন। নোটিফিকেশন বেলটি চাপুন যাতে আপনি কোনো আপডেট মিস না করেন। আর যেসব ভিডিও আপনাকে অনুপ্রাণিত করে, সেগুলো লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনার পরবর্তী শেখার যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত? চলুন আমরা একসাথে এই যাত্রায় পা বাড়াই।